पार्वणर आराध्या माँ दुर्गतिनाशिनी दुर्गा को पूजार्चना संतुष्ट करने अहोरात्र लगी पड़िछंती पूजक संयोजक एवं श्रद्धालु माने। 16 पूजार विशेष दिन गुड़िक हेउछि महासप्तमी, महाष्टमी और महानवमी। आमे जानिछे तिथि मानंकर पूर्वरु महाशब्द केवल 3टी तिथि पाखरे व्यवहृत हुए वर्षकु थरे। महाशब्दटी व्यापक बड़ अर्थ को बुझाई थाए। मातृप्रेमी मनीषटीए अपेक्षा करिथाए पार्वण ऋतुर एही महाष्टमी तिथि को। कुहा जाए महापराक्रमी लंकाधिपति रावण को वध करिबा पई श्री रामचंद्र एही बृहत एवं निष्ठापर देवी पूजा को संपन्न करिथिले। आमे जानिछे ब्रह्मांकर वरदान रे रावण त्रिभुवन विजयी एवं देवलोक थरहर करुथिला। तेबे एभली एक पराक्रमी एवं पीड़ा प्रदानकारी पुरुष को पराहत करिबा पई महाशक्तिंकर आराधना आवश्यक पड़िथिला देवलोकरे। सूर्य 6 मास उत्तरायण और 6 मास दक्षिणायन गति करती। तेबे दक्षिणायन देवतांकर रात्रि थिबा समय रे मां को निदर उठाई महापूजा करिथिले प्रभु रघुनाथ। आश्विन शुक्ल षष्ठी रे बिल्वाधिवास करी महासप्तमी रे 16 उपचार पूजा कले। तथापि देवी वरदायिनी हेले नाही। परे परे आरंभ हैला महाष्टमी पूजा पत्रिका। संधि पूजा करागला ब्रह्मदेवंकर निर्देश रे। 2टी तिथिर संधि समय अर्थात महासप्तमीर 24 दंड एवं महाष्टमीर 24 दंड एहीपरि 48 मिनिट पर्यंत शाक्त पूजारे महाशक्ति को आप्यायित करागला। शेषरे रामचंद्रंकर कार्य सिद्धि हेला। दुर्गा सप्तशती अर्गला स्तोत्र रे मां को स्तुति करिछंती। महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दिशो जहि। संधि पूजा समय रे महाष्टमी और महानवमी संधि क्षण रे दुष्ट दानव महिषासुर को वध करा जाइथिला बोली सुनिबा को मिले। अन्यपटे पीठ मानंकरे मूल देवी को प्रायतः एही महाष्टमी रे महिषामर्दिनी बेशरे आभूषित करा जाइथाय। देवी पीठ मानंकरे महाष्टमी उपलक्षे वीरवाद्य जोड़ी नागरा काहाली मर्दल घंटा घंटा बजंतरी नारी मानंकर हुलहुली शब्द रे प्रकंपित होई उठे। मंदार बेलपत्र पद्म आदि माल पिंधि महादेवी हास्य बदन रे जगत को कल्याण करती। नूतन वस्त्र पिंधि प्रत्येक गृहिणी माने महाष्टमी व्रत फलथुआ व्रत दुर्गाष्टमी व्रत पालन करिथांती। पिठापणारे महकी जाए सारा संसार। झुणा अगुर गुगुल सुगंधरे चतुर्दिग सुगंधित हो जाए। मने हुए सते जेपरि मर्त्यलोक देवलोक हो जाइछि। राति दिन एक हो जाए। श्रद्धालु मानंक पाई मांकर आगमन रे नाच गीत बंधु मिलन परिवेश को मंत्रमुग्ध करि दिए। मांकर पूजा को जेते गुरुत्व आम्भे माने देउछे सेही परिमाण रे आम समाज रे नारी जाति को सम्मान देवा उचित। मंदिर भितरे घंटी बजाई गतिस्त्वं तुमे का भवानी कहूथिबा बेले साधारण जीवन रे झियटीए निर्यातनार शिकार हेउछि। सेथिपाई दुर्गा सप्तशती रे स्पष्ट भाव रे कुहा जाइछि स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। प्रतिटी नारी देवी स्वरूपा अटंती। एही चिंतन महाष्टमी रे आसंतु करिबा मां को पूजा करिबा मांकर चरणाश्रित हेबा। जय जगदम्बा। प्रणाम श्रोता बंधु। महिमामयी महामायांकर महती महिमा काहाकु बा मोहित न करिछि। प्रतिटी सृष्टि रे जहांकर फुटी उठे ललित लास्य, स्थिति रे भासी आसे मधुर भाष्य और प्रलय रे कंपी उठे तांडवर अट्टहास्य। सेई सचेतन चिरचिन्मयी महामाया हेउचंती अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधीश्वरी। भक्त मानंक मंगल करंती बोली से मंगलमयी मंगला। सृष्टि को ग्रास करी से काली, कपाल धारण करी कपालिनी। दुर्गति को दूर करंती बोली दुर्गा आदि अनेक नाम रे से पूजिता हेले मध्य सबुठारु आपणार शब्द हेउची मां। जेतेबेले अवनी रे असुर मानंक पई असंतुलित अवस्था सृष्टि हुए
ସର୍ଜନା ଓ ସଞ୍ଚାଳନା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାମାନ ସଞ୍ଚରି ଯାଏ ସେତେବେଳେ ନିୟୁତ ନିୟୁତ ନାରକାସୁରଙ୍କ ନାରକୀୟ ନୃତ୍ୟ ଓ ମାଳ ମାଳ ମହିଷାସୁରଙ୍କ ମଦମତ୍ତ ମନମାନିକୁ ମଳିନ କରିବା ପାଇଁ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ଜଗଦମ୍ବା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉତ୍ତର ଚରିତ୍ରରେ ଥିବା ରକ୍ତବୀଜ କଥା। ଦୈତ୍ୟବୀର ଶୁମ୍ଭ ଓ ନିଶୁମ୍ଭଙ୍କ ସେନାପତି ଭାବରେ ତିନିପୁରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା ରକ୍ତବୀଜ। ସେ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାର ଶରୀରରୁ ବିନ୍ଦୁଏ ରକ୍ତ ଭୂପତିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେଥିରୁ ସମବଳଶାଳୀ ଆଉ ଏକ ଅସୁର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତବୀଜକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଭୂତ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ଦାନବ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଅମିତ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରକ୍ତବୀଜ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଦେବୀ ଖଡ୍ଗ ତ୍ରିଶୂଳ ଦ୍ୱାରା ଅସୁରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଉନଥିଲା, କାରଣ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ତବୀଜର ରକ୍ତରୁ ହଜାର ହଜାର ଦୈତ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲେ। ଦେବୀ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଏହି ଦୈତ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ତାର ରକ୍ତକୁ ଭୂପତିତ ହେବାକୁ ନ ଦେବା। ନିଜ ଶକ୍ତିରୁ କରାଳ ବଦନା କାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରି ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ମୋର କୃପାଣ ଆଘାତରେ ତଳେ ପଡୁଥିବା ରକ୍ତବିନ୍ଦୁକୁ ତୁମେ ଲହ ଲହ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ଷଣ କଲେ ନୂତନ ଦୈତ୍ୟ ଆଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଦେବୀ ଚଣ୍ଡିକା ରୂପରେ ଖଡ୍ଗ ଧାରଣ କରି ତାର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ କାଳୀ ଏପରି ରକ୍ତପାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ବିନ୍ଦୁଏ ମଧ୍ୟ ଭୂପତିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରକ୍ତବୀଜ ନିହତ ହେଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ରକ୍ତବୀଜ କେବଳ ପୁରାଣର ଏକ ଦୁର୍ବିନୀତ ଦୈତ୍ୟ ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଜୀବ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ କାମନାର ଉତ୍ସ। କାମନାର କେବେ ଅନ୍ତ ନଥାଏ। ଗୋଟିଏ କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ହେଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମନା ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏହା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ହୁଏ ବିଚିତ୍ର, ଯାହା ରକ୍ତବୀଜ ଚରିତ୍ରରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ତେଣୁ କାମନା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଦୁଃଖର ମୁଖଶାଳା। ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ କାମନାକୁ ଜିତିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଥିଲେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ତେବେ କାମନାର ବିନାଶ ହେବ କିପରି? ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମା କାମନାକୁ ବିନାଶ କରି ଜୀବକୁ ମୁକ୍ତି ପଥର ପଥିକ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କର କାଳାନ୍ତକ କୋପ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କରୁଣାର କାନ୍ତ କମନୀୟ କିରଣ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଚିତ୍ ରୂପରେ, କେତେବେଳେ ସତ୍ ଓ କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତି। ମହାକାଳୀ ରୂପରେ ଅତୁଳ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ପରମାର୍ଥିକ ବୈଭବ ଦିଅନ୍ତି ଓ ମହାସରସ୍ୱତୀ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ଚିତ୍ର, ଚରିତ୍ର ଓ ମାନଚିତ୍ରରେ ମା, ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱପ୍ନ, ସାଧନା ଓ ସର୍ଜନାରେ ମା, ପ୍ରତିଟି ଦିଗ, ବିଦିଗ ଓ ବିଦିଶାରେ ମା। ତେବେ ମାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ କ'ଣ? ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ବିକଳ ହୋଇ ମା ମା ବୋଲି କାନ୍ଦି ଉଠେ ସେତେବେଳେ ମା ଧାଇଁ ଆସେ ଧନକୁ କୋଳେଇ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆକୁଳତା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ରାଜା ସୁରଥ ଓ ସମାଧିଙ୍କର ଆକୁଳତା ଯଦି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତରଳାଇ ପାରିଲା, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କର ଆକୁଳତା ଯଦି କାଳୀଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲା, କାଳିଦାସଙ୍କ ଆକୁଳତା ଯଦି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ବିଗଳିତ କରିପାରିଲା, ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଅନନ୍ୟ ଚେତସ ହୋଇ ମା ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ଅନ୍ତରର ଅନନ୍ତ ମଳିନତା ଆଶୁ ଅପସରି ଯିବ। ପୁଣି କଥା କହିବ କଅଁଳ କଦମ୍ବ, ଓଦା ହେବ ଧୂସର ଧରିତ୍ରୀ, ଚେଇଁ ଉଠିବ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଚିରାଳରେ ଚିତ୍ରିତ ଚେତନା ଏବଂ କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଅନୁରଣିତ ହେବ ମହାମାୟାଙ୍କର ଅଲିଭା ଆଶ୍ୱାସନା।